सिखाऊंगी। अब हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। सृष्टि, this is a V-shaped triangle. Very good. This is a goal shape. Circle shape. Circle shape. Okay. This is oval shape. Very good, Shrishti. ये शेप नहीं पता। Triangle. Triangle. This is square. Spear. Square. Square. Very good. मुझसे काउंटिंग पूछना अब। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने सृष्टि जंप करके खेलेंगे। Grapes, apple, mango, orange, banana, guava. Anaya? इसको ऑलवेज बनाएंगे। ये बहुत सुंदर है ये चीज को। ये बना दो आप इसको। फिर बस और फिर ये बैग बनाएंगे हम इसको। मामा फ्रेंड्स, मैं सृष्टि गुप्ता। आज मैं अब ये पार्टी से आ गई है घर। अब इसका सोने का टाइम है। फ्रेंड्स, मैं सृष्टि गुप्ता। आज मैं अब ये पार्टी से आ गई है घर। अब इसका सोने का टाइम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ना भूलना। बाय बाय। बाय फ्रेंड्स।